ابھی ہم ایک ایکسرسائز کریں گے, برین اسٹارمنگ کریں گے کہ ہمارے ذہن کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ہے, پھر اس کی کیٹیگریز بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جس طرح یہ ہمیں مدد کرے گا ڈیوڈ ہیوم کی فلسفی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو ہمارے ذہن کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں وہاں پہ؟ یس سر, ایکٹیویٹی کی طرح کریں گے. جی بالکل. جی سر, ہماری انگلش کی جو ٹیچر ہے نا وہ بھی ایسے ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں, مطلب پھر زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جی جی بالکل. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ایکٹیویٹی میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. یس. تو असांजे ज़हन जे अंदरि असांखे छा थो मिले हुते? सर, अबाउट डेविड ह्यूम. नॉट अबाउट द डेविड ह्यूम. आहे छा असांजे ज़हन जे अंदरि आहे छा, छा छा हुते, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हुते मौजूद आहिनि? जब हम इस सर, यूनिवर्स को थिंकिंग. डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आसमान भी नजर हमें आता है, सितारे भी नजर आते हैं, रोशनी भी नजर आती है, डिस्टेंस भी हमें नजर आता है. तो ये तमाम तर चीजें हम डिस्कस वहां पे कर रहे होते हैं. तो असांखे हाणे इनसाइड ऑफ द माइंड छा थो मिले? सर, थिंकिंग थिंकिंग मिले. एंड इमेजिनरी वर्ल्ड, रैशनैलिटी, इंटेलिजेंस. जी, हाणे हिकिड़े पासे असां अचूं था थिंकिंग. यस सर. ॿियो? सर, इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी. इंटेलिजेंस. अहिड़ी का शइ आहे जेका असां ज़हन जे अंदरि चऊं था हा हीअ शइ इंटेलिजेंस आहे? सर, शइ ना है, मतलब ब्रेन जा अलग अलग पार्ट्स आहिनि. जीअं असां अगरि बायोलॉजिकल ॾिसूं त फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. हम्म. त सर इन्हनि मां कोई अहिड़ो पार्ट आहे जंहिंजे अंदरि इंटेलिजेंस थी हुजे, ऐं हिकिड़ो अहिड़ो पार्ट आहे जेको निंड थो ॾियारे, ऐं ॿिया अहिड़ा पार्ट्स आहिनि जेके असांजी सॼी बॉडी जो हर हिकु फंक्शन डिवाइड कयल आहिनि. सही. त सर असां इहो चई सघूं था कि इहो सभु आहे ब्रेन में. ब्रेन ऐं जे अगरि अंदरि. फिलोसॉफिकल असां ॾिसूं त पोइ ईअं आहे. हाणे इहो जॾहिं देयर आर द टू वर्ड्स, द माइंड एंड द ब्रेन. यस जॾहिं सर. असां ब्रेन खे यूज़ कंदा पिया आहियूं वर्ड खे, त पोइ असां उनखे कंदा पिया आहियूं इन में त ही सॼो जेको आहे उहो उन जा फिज़िकल ब्रेन खे वठंदा पिया आहियूं. पर असीं जॾहिं यस. माइंड जे तरफ़ अचूं था त असीं उन जे फिज़िकल पासे ते नथा वञूं. यस सर. त जी, हिन जे अंदरि अञा फर्दर था अचूं. ॿियो छा आहे थिंकिंग जे अंदरि, छा छा हूंदो आहे? सर, थिंकिंग जे अंदरि इमेजिनरी वर्ल्ड थी सघे थी. थिंकिंग जे अंदरि गुड बैड थिंकिंग थी सघे थी, वर्चू थी सघे थी, ऐं सिन थी सघे थो. इमेजिनरी सर, वर्ल्ड. थिंकिंग जे अंदरि मतिलबु हिकिड़ी सॼी दुनिया थी सघे थी पंहिंजी. जी. जेको असां ऑब्ज़र्व कयूं था, ॾिसूं था, उहो सभु असां थिंक था कयूं. ऐं जेको असां न आहे ॾिठो उहो थिंक नथा कयूं. ठीकु आहे. ऐं इन खां सवाइ ॿियो छा आहे? अञा असांजी इन तरफ़ जॾहिं वञूं था त ॿिया अञा फर्दर अञा असांखे इनखे अञा वेरी मच सिंपल करिणो आहे. थिंकिंग हिकिड़ो वॾो तमामु वॾो लफ़्ज़ आहे. इंटेलिजेंस बि तमामु वॾो लफ़्ज़ आहे. हाणे इमेजिनरी जे जॾहिं असीं अचूं था त इमेजिनरी जे अंदरि छा छा पिया असीं कंदा आहियूं, छा छा हूंदो आहे हुते? सर, इमेजिस. सर, असां इमेजिनरी जे अंदरि थिंकिंग खे विजुअलाइज़ कंदा आहियूं. थिंकिंग खे असां विजुअलाइज़ कंदा आहियूं. Sir, in imaginary make we make an इमेज.
इमेज बनाते हैं कि इमेजिनरी कोई भी चीज़ इमेजिन करने के लिए, इमेजिनरी करने के लिए तो एक इमेज बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद ही वो इमेजिन करते हैं, फिर उसके बाद ही वो हमारे दिमाग में आती है. अच्छा, अब इमेज क्या होता है? सर किसी भी उर्दू, वैसे प्योर उर्दू में तो बोलेंगे कि खाका किसी भी चीज़ का, वैसे जो है किसी भी चीज़ की तस्वीर अपने दिमाग में बना लेना, अपने माइंड में बना लेना, किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन करना, किसी भी चीज़ को इमेजिन करना, ठीक है, यानी तसव्वुर लाना. किसी चीज की पिक्चर को हम काउंट कर रहे होते हैं. यस सर, तसव्वुर लाना किसी भी चीज़ का. अब तसव्वुर किसी चीज का करना, तसव्वुर को हम क्या कहेंगे? सर तस्वीर, इमेजिनेशन. सर इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन पे जब जाएंगे, ठीक है. अब उसके अलावा और चीजें, अब पिक्चर जो है एक, जो बाहर फोटोग्राफ्स पे हम पिक्चर देखते हैं वो, और जो हमारे जहन के अंदर पिक्चर है वो, क्या दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है? नो सर. नहीं सर. तो बाहर के लिए तो पिक्चर लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो हमारे जहन के अंदर हो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? सर इमेज. इमेज होगा. और इसके अलावा स्केच. स्केच. स्केच सिर्फ हमारे जहन के अंदर नहीं होता, वो स्केच तो हम पेपर पे भी बनाते हैं. पॉसिबल है कि दोनों जगह पे हो, मगर एक और चीज है जो वहां पे है. सर क्या है वो? आइडिया. आइडिया. यस सर. ये आइडिया जो है वो हमें वहां पे होता है. अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो पिक्चर का क्या होता है वहां पे? आइडिया. यस सर. अब हमारे पास वर्ड आइडिया की मीनिंग क्या है? सर आइडिया इज डू यू हैव एनी प्लान? नॉट. तो उसको हम आइडिया कहते हैं. समटाइम वो यूज के भाई अपना आइडिया तो बताओ. यस सर, कोई प्लान, कोई चीज़ हम प्लान करते हैं तो उसको भी आइडिया में ही आता है, वो भी कि हमने कोई चीज़ प्लान करी, कोई चीज़ डिसाइड करी तो हम बोलते हैं अपना आइडिया बताओ. हाँ वही. हाँ, ये इस तरह क्यों होता है कि हमारे पास जब प्रॉपर जो उसके टूल्स होते हैं, जब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो घर के अंदर कब किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और कोई चीज हमारे पास, हम कहें कि हमारे पास किसी नट को खोलना हो और हमारे पास पेचकस नहीं हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम किसी भी ऐसी चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं वो, जिससे वो पेचकस को हम ओपन कर सकें, मगर वो सर उसको प्रॉपर अल्टरनेट ढूंढते हैं. कोई अल्टरनेट ढूंढते हैं. तो हम हमारे पास, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी चीजों को जो हमारी ब्रेन माइंड से कनेक्टेड हैं, हमारी आइडियल वर्ड से कनेक्टेड हैं, हमारी जो है वो इनसाइड से कनेक्टेड हैं, जिनकी कोई तस्वीर नहीं बनी हुई, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें. तो हम वर्ड आइडिया को जहां कहां पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो सर आइडिया वो चीज है जो कि फिजिकल नहीं होती, एक हमारे माइंड में उसकी इमेज बनकर सामने आती है, या फिर हमारी वर्बल हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. आइडिया फिजिकल नहीं होता जब तक वो अप्लाई नहीं होता. बिल्कुल वो फिजिकल नहीं होता. तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक इमेजेस भी आ गए, पिक्चर्स और आइडिया. इसके अलावा जब हम कह रहे होते हैं ओपिनियन,
Yes, sir. हम ओपिनियन के लिए भी ये कहते हैं आपका क्या आइडिया है कि ये क्या हुआ है, तो ये बेसिकली हम ओपिनियन की बात कर रहे होते हैं. और ये ओपिनियन कहाँ पे जाता है? आफ्ताब, ही ओपिनियन किना भी दो. सर ओपिनियन जेको आहे यानी कि आइडिया जी जेको आहे सो यानी ओपिनियन जेको आहे सो खुद आइडिया जी इनसाइट आहे हिकिड़ी. आइडिया जी जेका है इन- यानी इट इज रिलेटेड विद द आइडिया. ओपिनियन जे अंदर छा हूंदो आहे? सर ओपिनियन जे अंदरि त असां पंहिंजी ज़ाती थिंकिंग ॾींदा आहियूं त असांजी ज़ाती जेका थिंकिंग आहे कंहिं बि आइडिया जे मुताबिक़ असां जेकॾहिं ज़ाती थिंकिंग जे हूंदा त उहो ओपिनियन आहे. जाती हाँ, सर जी, हमारी जो पर्सनल खुद की राय जो होती है वो कहलाता है opinion। जो खुद की राय होती है. अब जो खुद की राय बनती है उसके अंदर अगर हम कहें कि आपकी इस ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या राय है? सर सबकी अलग सबकी सर जी. हम बताएं. हाँ, आप बताएं. Sir, my opinion about online classes is very worst because it is like limited education for the limited students. Like no equality is there. If I am a poor student or if I am a rich student and my friend is a poor student, so there is no equality between us. There is limited education for the limited students. एंड सर ये असाइनमेंट्स अगर आप दे रहे हैं, जैसे ये हमारी उर्दू वाली टीचर ने हमें असाइनमेंट दिया है, हाँ, उन्होंने 2 असाइनमेंट्स दिए हैं 20 मार्क्स के, और उन्होंने कहा ये 40 मार्क्स वो एग्जाम्स में ऐड करेंगी. और सर हमारी उर्दू की कंपलसरी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बैठने की भी जगह नहीं होती सर, मतलब 100 से तो तजावुज कर जाते हैं वो. और जूम एप्लीकेशन सिर्फ 100 बंदे अलाउ करती है. तो आप अपनी परफेक्शन तो दिखाएं कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को दे रहे हैं क्लास. तो सर इनको एटलीस्ट अपनी परफेक्शन दिखानी चाहिए कि हम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स दे रहे हैं, और उसके बाद अगर ये नहीं दे रहे तो इसमें इनका कसूर है. और वो स्टूडेंट जो कि गांव में है वो नहीं कर सकते असाइनमेंट, तो क्या वो फेल हो जाएंगे पेपर्स में? सर इसलिए आई से दैट उनको पहले पूरी परफेक्शन और सहूलत देनी चाहिए, फिर ऑनलाइन क्लासेस चलाएं. अदरवाइज हमें कोई इशू नहीं है. वी आर हियर टू स्टडी एंड वी हैव टू बिकॉज वी हैव पेड. But this is all. दिस इज ऑल. ओके, अब मैंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी आपके ओपिनियन के अंदर चीजें थी, उसमें से कुछ को मैं यहाँ पे ड्रा कर सका. अब इक्वलिटी, लिमिटेड, जूम, स्टूडेंट, 100, पेपर, एक्सेस, पेड, और इसके अंदर एग्जाम्स, पुअर. ओपिनियन तो बेशक एक है, मगर उसके अंदर आप देखें कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपके ओपिनियन के अंदर मुझे नजर आए. इक्वलिटी Yes, sir. को भी आपने डिस्कस किया. अब इक्वलिटी क्या होती है, लिमिटेड तो अनलिमिटेड क्या होता है, जूम क्या है, स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं वहां पे, जिसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं. अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, द वर्ड स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अब जब वर्ड हम स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये किस चीज को बता रहा होता है, ये किसका नाम है, जो सीखने वाला है उसका नाम है. तो ये हम उसको कहते हैं जो लर्नर हो. और हम सब लर्नर हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, मगर प्रॉपर
جو فارمر لرننگ ہے اس کے لیے اسٹوڈنٹ ورڈ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جو کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہو تو وہ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، ورنہ ہر کوئی اسٹوڈنٹ ہے. اب ہم نے اسٹوڈنٹ کو جب ہم نے ڈسکس کیا اور فارمر لرنر کو کیا تو وہ کیا ہے، وہ ایک باہر بندہ ہے، انسان ہے جو سیکھ رہا ہے. جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام جو اس کا آتا ہے یہ اسٹوڈنٹ ہے. یہ جو کام کرنے والا ہے، سیکھنے والا کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ شاگرد ہوتا ہے. اب شاگرد کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اس ایکٹیویٹی کو دیکھا. کلاس روم کو جب ہم کسی کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح سے ہوتا ہے؟ اساں جڏहिं ان ॿार खे पढ़ाईंदा पिया आहियूं त असीं उन जे अंदरि उनखे तस्वीर ॾींदा आहियूं. ॿार वेठा आहिनि ऐं उस्ताद सेखारे थो पियो, यानी असां उनखे क्लास रूम जो हिकिड़ो विजन ऐं इमेज ॾेखारींदा पिया आहियूं. असीं उनखे विजुअलाइज़ कराईंदा पिया आहियूं त ही आहे. हाणे पोइ असीं छा था चऊं, इन्हनि में जेके ही वेठा आहिनि पट ते या कुर्सियुनि ते या डेस्कनि ते ऐं जेके लिखनि था पिया ऐं उन्हनि जो तइदाद घणो आहे, उहे केर आहिनि? उहे स्टूडेंट्स आहिनि. द वर्ड स्टूडेंट असां कॾहिं सिखियोसीं? असांजे ज़हन जे अंदरि हिकिड़ी जेका इमेज आहे, आइडिया आहे, असां उनखे नालो ॾिनोसीं छाजो? स्टूडेंट जो ॾिनोसीं. तो इसके अंदर आइडिया और इमेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ लर्नर, हाँ स्टूडेंट ते जॾहिं असीं आयासीं त इहो जेको प्रोसेस आहे, इहो प्रोसेस असांखे कीअं थो नज़र अचे? द वर्ड स्टूडेंट आहे. ऐं उहो डीकोड छा खे थो करे? डीकोड करे थो, छाकाणि जो जॾहिं तव्हां इहो डिफाइन कयो वेठे, पंहिंजो ओपिनियन मूंखे ॿुधायो वेठे त छा मूं उहा सॼी हिकिड़ी प्रैक्टिकल एक्टिविटी कई थे. जोबिया जो डिस्कस कर रही थी तो क्या हम जो उसका ओपिनियन था मैं वंस अगेन उस सबको प्रैक्टिकली करके देख रहा था क्या? मैं तो नहीं कर रहा था. मैं अपने माइंड के अंदर जिस सीरीज के अंदर वो चीजें बता रही थी, मैं उसी सीरीज के अंदर देखता जा रहा था. अब उसी सीरीज के अंदर जब मैं देखता जा रहा था तो वहां पे स्टूडेंट भी था. तो स्टूडेंट को मैंने किस तरह से किया? मैंने वहां पे नाम पे ही किया, क्योंकि मेरा ब्रेन वहां पे इतना ज्यादा जो है, मेरा माइंड की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा माहिर हो चुकी हैं कि उसको जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट वर्ड आने के बाद उसकी तस्वीर को वंस अगेन जहन में इमेजाइन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए. तो वहां पे वो गुजारा कर लेता है. वो उसको पता है कि ये क्या चीज है, तो फर्दर उसको स्टूडेंट ही लेता है, उसी कोड को कोड ही करके लेता है, मगर उसको डीकोड करके वो तस्वीर नहीं लाता. अब ओपिनियन के अंदर जब हमने देखा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वहां पे, अब ये तो सिर्फ स्टूडेंट हो गया. अब इक्वलिटी को डिस्कस करेंगे, लिमिटेडनेस को डिस्कस करेंगे, जूम एप्लीकेशन को करेंगे. तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो ओपिनियन था इसके अंदर तो सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल में लेके आए हैं, और उसके बाद हमने ओपिनियन बनाया है. अब हमें और फर्दर उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि और कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमें वहां पे मिलती हैं. डेकार्ड ने इन्हीं चीज सारी, डेविड ह्यूम ने भी इन्हीं चीजों को डिस्कस किया था. अब मैं आ जाता हूं स्टूडेंट पर.
جی سویرا. سر جیسے کہ زوبیا نے کہا اور جیسے کہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ سب کو اوپینین جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو زوبیا نے یہ کہا، یہ بتایا کہ جو ہے اس سے جو ہے بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہے یہ مارکس کا جو میم کہہ رہی تھی کہ وہ ایگزام میں انکلوڈ ہوں گے، تو اس سے بہت زیادہ اسٹوڈینٹس کا لاس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو کلاسز نہیں لے پا رہے تو ان کے تو یہ مارکس چلے گئے. تو اب میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں زوبیا کی، لیکن اب میرا اوپینین یہ ہے کہ جو لاس آف اسٹڈی ہو رہا تھا نا ہماری، وہ آلموسٹ کور ہو رہا ہے آن لائن کلاسز سے. جتنے بھی اسٹوڈینٹس لے رہے ہیں، بھلے 100 میں سے اگر میرے خیال سے آئی تھنک 70% تو لے ہی رہے ہیں آن لائن کلاسز، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کی اسٹڈی کا لاس ہو رہا ہے. تو کیسے بھی کر کے وہ اپنا جو ہے آن لائن کلاسز میں کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اس سے ہمارا لاس آف اسٹڈی بھی جو ہے وہ بچ رہا ہے، اور ہم جو ہے اسٹڈی بھی کر پا رہے ہیں تھرو آن لائن کلاسز ہی، لیکن اسٹڈی کر پا رہے ہیں. تو یہ میرا اوپینین ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اوپینین آ گیا. ہم ابھی جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارا یہاں پہ یہ پرپز، میرے کوشچن پوچھنے کا یہ پرپز نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ آیا آن لائن ایجوکیشن ہمیں بینیفٹ دے گی یا نہیں دے گی. صرف یہ پرپز تھا کہ ایک ایگزامپل آ جائے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس اوپینین کے اندر ہم کیا کیا پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں جو ماضی کا حصہ ہے، ہم وہ بھی چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں جو پریزنس میں چل رہی ہوتی ہیں. نہ صرف یہ، ہم فیوچر کے لیے بھی کچھ نتائج اخذ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری اوپینین. اب ایک جو ورڈ اوپینین ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے پارٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم برین کو انالائسس کرتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ کو انالائسس کرتے ہیں، تو ہر کسی چیز کو ہمیں علیحدہ علیحدہ سے کرنا ہوتا ہے. اب تھنکنگ کی جو ورڈ ہم نے تھنکنگ کیا تو تھنکنگ، اوپینین بھی تھنکنگ میں چلا جاتا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ تھنکنگ اوپینین میں آتی ہے. اوپینین جو ہے وہ تھنکنگ کا حصہ ہوتا ہے، تھنکنگ اوپینین کا حصہ نہیں ہوتی. تھنکنگ ایک بڑا ورڈ ہے، بڑا ایک ٹرم ہے، اس کے اندر جب ہم جائیں گے تو ہمیں اوپینین بھی نظر آئے گا. اب اوپینین کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ہمیں نظر آ گئیں. اب ہم جہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے، اب صرف میں ایک آپ کو آن لائن ایجوکیشن پہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں گا. ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جس کا اس کا تعلق ڈیوڈ ہیوم سے نہیں ہے. یہ صرف آن لائن ایجوکیشن کے اندر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ابھی جو کچھ ہم اس کرائسس کے اندر کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. ایک ورڈ استعمال، ایک سینٹینس استعمال ہوتا ہے یا ایک بات استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے آپ نے پڑھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے سر. ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، یا مگر ایسا نہ ہو. سر نظر آ رہا ہے، کٹ دا لاس. کٹ دا لاس. کٹ دا لاس. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بولے تو نقصان، ہاں نقصان کو کاٹو. ہاں ہکڑو منٹ آواں چاہتا گیلا خراب ہے واسی پال کر داسی پر پال صحیح ہے کیا.
सॉरी मूंखे कुछ कम हो तंहिंजे करे आउं ॿाहिरि निकिरी वियुसि। हाणे वापसि अचूं था कट द लास्ट ते। कट द लास्ट जो लफ़्ज़ इस्तेमाल टर्म इस्तेमाल थींदो आहे त ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर लॉस इनएविटेबल हो, लॉस जो है वो होना ही होना हो, उसको तो हम नहीं रोक सकते कि ये लॉस को, मगर फिर हम क्या करते हैं, उसको कट करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। अब जिस सिचुएशन के अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर नुकसान तो होना ही होना है, मगर उसके अंदर इस लॉस को कम कैसे किया जा सकता है। अब ये जो आप सिचुएशन सारी बता रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, उसके अंदर उसकी एजुकेशन सही नहीं हो रही, क्या ये बेहतर है या ये 2 माह की जो छुट्टी थी वो बेहतर है? तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एटलीस्ट एक स्टूडेंट हमें वो नजर आएगा जो क्लास अटेंड कर रहा है, जिसके पास नेट की एक्सेस है, वो कर रहा है। एक वो होगा जिसके पास एक्सेस नहीं है, वो कोशिश करता है, आधा क्लास लेता है, फिर उसके मोबाइल की जो है वो बैटरी ऑफ हो जाती है, वहाँ पे लोड शेडिंग के इश्यूज हैं, वो वहाँ पे चला जाता है। किसी के पास एक्सेस का होता है। अब ये वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इस सारी सिचुएशंस के अंदर वो थिंक कर रहा है, वो सोच रहा है कि ये मुझसे क्यों हो रहा है, उस पे उसको गुस्सा आ रहा है। चीजों को अगर किसी चीज के बारे में गुस्सा आता है तो उसका मतलब ये है कि आप सेटिस्फाई नहीं है जो आपके सामने कंडीशन है। और गुस्सा क्या करता है, गुस्सा कहता है कि आप कुछ ना कुछ करें, वो गुस्सा कुछ ना कुछ काम करवाता है। लोग गुस्से के अंदर क्या करते हैं, लोग गुस्से के अंदर मोबिलाइज होते हैं, लोग गुस्से के अंदर क्या करते हैं, लोग दूसरों के साथ जो है वो अपने चीज़ों का इजहार करते हैं, और उस गुस्से के अंदर एक बेबसी भी होती है, और वो बेबसी क्या करती है, मायूसी फैलाती है। एक गुस्से के अंदर बेबसी भी होती है, वो क्या करती है, वो गाली गलौज में तब्दील हो जाती है। तो अब ये सारी जो सिचुएशन है जिसको हम जब अंडरस्टैंड करेंगे, अब ये अगर ऑनलाइन क्लासेस ना हो तो वो जिसके पास एक्सेस नहीं है उसको गुस्सा आएगा? उसको गुस्सा तो नहीं आएगा, वो तो सेटिस्फाई होगा, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके अंदर अभी ये जो सिचुएशन है, अभी हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, तो वो सारी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है उससे लिंक करती हैं। मैं उनको भी देख रहा हूँ जिनके पास कोई क्लास अपनी अटेंड नहीं कर पा रहा, जो नहीं कर पा रहा क्लास अपनी अटेंड, वो भी सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, और वो उस सारी सिस्टम पे डिस्कस कर रहा होता है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो इस सारे प्रोसेस से लिंक हैं। अब डिमांड्स की तरफ आस्ते आस्ते ये सारी चीज़ें जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं यहाँ पे, मगर हम जिस सिचुएशन के अंदर हैं वो कट द लॉस के अंदर है। हाँ, इसके अंदर ये ज़रूर बहस होनी चाहिए कि हम कितना जो अपना नुकसान है वो कम से कम कर सकें। ये जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, इससे भी क्या ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारा लॉस और कम हो जाए? ये सारी चीज़ें डिबेट में आनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। तो ये था मेरा ऑनलाइन जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है यूनिवर्सिटीज की तरफ से, उसके अंदर जो सिचुएशन है उसमें जो मेरा ओपिनियन है वो ये है। अब वंस अगेन हम आते हैं डेविड ह्यूम पर। अब डेविड ह्यूम क्या कहता है? डेविड ह्यूम ने एनालिसिस जब किया
تو انہوں نے یہ کیا کہ بیسک کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے مائنڈ کے اندر موجود ہیں. تھنکنگ کا ہم پہلے سے ذکر کر رہے ہیں، دوسری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر نہیں کیا. ڈریم کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تھنکنگ کا پروسیس. سر جی، امیجز بن رہی ہوتی ہیں. امیجز بن رہی ہوتی ہیں، ایک ویژول ورڈ ہمیں نظر آتی ہے، یس وہ ہمیں نظر وہاں پہ آتی ہے. ویژول ورڈ اور تھنکنگ دونوں ڈفرینٹ ہیں یا سیم ہے؟ سر ڈفرنٹ ہیں. ڈفرینٹ ہے. سر ڈفرینٹ. تھنکنگ امیج میں ہی بنتی ہے اور ویژول میں امیج بنتی ہے. تھنکنگ کے اندر ہم کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ ورڈس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یس سر. اور ڈریم کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ ہم امیجز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب امیجز ہو گئے، ورڈس ہو گئے. اب ورڈ کو اگر میں ڈی کوڈ کروں تو کیا ہوگا؟ سر امیج بنیں گے. امیج الفابیٹ. الفابیٹس تو ہو گئے جب میں اس کو جو ہے ڈائسیکٹ کرتا ہوں، فردر انالائسس کرتا ہوں، پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. مگر ایک ورڈ جو ہے وہ کوڈ ہوتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں کہ ورڈ استعمال میں کرتا ہوں کلاک، تو اس کلاک کے اندر کیا ہمیں نظر آئے گا؟ ہمیں امیج نظر آ جائے گا اس کا. اگر ہم ورچوئل کسی کی پکچر دیکھنے کے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہم ٹائم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، مگر جب کلاک آئے گا تو ہمارے سامنے ایک تصویر بن جائے گی جس کے اندر ٹائم چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جو تصویر ہے، وہ جو امیج ہے، وہ اس ورڈ کے کوڈ کے اندر ہوتا ہے. اب کیا جب میں باہر دیکھتا ہوں تو دیوار پر جو کلاک لگا ہوا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا، یا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں کلاک ہوں، میں گھڑیال ہوں، میں گھڑی ہوں؟ وہ بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ تو نہیں بتا رہا ہوتا ہے. وہ تو ایک تصویر ہوتی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ ہے کیا، تو دوسرا بتاتا ہے کہ یہ اس کو کلاک کہا جاتا ہے. یہ ہم سیکھ لیتے ہیں جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے گھر کے اندر جو ہماری لرننگ ہوتی ہے اسکول سے بھی پہلے، اس کے اندر ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اس کو گھڑیال کہا جاتا ہے، اس کو گھڑی کہا جاتا ہے، اس کو کلاک کہا جاتا ہے. تو امیج کو دیکھا، امیج پہ نام کیا رکھا؟ کلاک کا نام رکھا. اب ویژول امیج اینڈ دا ورڈ. یہ اب اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے، بہت ساری ایسی دوسری بھی چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ پین. سر درد یعنی کہ جو ہمیں فیل ہوتا ہے، فیل کرتے ہیں محسوس. یہ ہم فیل کرتے ہیں اس میں. یس سر. تو فیل اینڈ دا فیلنگس. اب اور آگے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دکھ یعنی کہ سیڈنس یعنی کہ ہاں افسردگی. سورو. افسردگی. یس سر. اپسیٹ. سورو. سورو. ہاں اپسیٹ سورو. اپسیٹ ہونا. اب یہ کیا ہے؟ پین تو فیلنگ ہو گئی. یہ کیا ہے؟ سر سیڈ بھی تو فیلنگ ہی کہلائے گی نا. جب ہم سیڈ ہوتے تو ہم فیل ہی کرتے ہیں نا، تبھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سیڈ ہیں. یس. پین کیا ہوتا ہے؟ پین ہمارا جو جسم ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہوں. یس. ٹھیک ہے. کیا سیڈ اس طرح سے ہے؟
सर सेट भी तो एक पेन है सर, उसमें Yes, भी हम यस यस, सर इनविजिबल। ये इनर पेन है, इस पे रख दो कुछ। यस सर, ये बॉडी का पेन नहीं है, ये Yes, sir. अनसेटिस्फेक्शन का चम्मच। पेन है, ये हेल्पलेस का जो पेन है, Yes. डिसएग्रीमेंट का पेन है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सैडनेस में, इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? कैफियत। 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 ये इनर है, ये माइंड के अंदर है। अब पेन भी हो गया तो वो फीलिंग्स के अंदर चला गया, सैडनेस जो है वो हमारे पास आ गई। ये जो हम इनर सिचुएशन को देखकर हम सैड हो जाते हैं, होते तो मेले में है मगर अकेले होते, नाश्ता ला दो। होते तो तन्हा हैं मगर बहुत खुश होते हैं। तो ये सारी जो कैफियतें हैं वो हमें वहां पे नजर आती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको फर्दर एनालिसिस करना है कि हमारे जहन के अंदर है क्या, इस जहन की दुनिया के अंदर क्या क्या मौजूद है, उसको कोशिश सर ये करनी है। होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। तो उसके अंदर क्या सर, क्या होमवर्क है सर? ये कि हमारे माइंड के अंदर ये जो दुनिया बसती है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं और उसकी कैटेगरीज बनाने की जरूरत है अच्छा। कि उसकी क्या हम 10-15 कैटेगरीज बड़ी बना सकते हैं जिसके अंदर हम उन सारी चीजों को जो सैकड़ों नहीं है मिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, उन सबको उन कैटेगरीज के अंदर फिक्स कर सकें कि ये यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे चली जाएगी, और किस तरह से वो फॉर्म होती है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी ही Yes, क्लासेस sir. के अंदर। ठीक है? Yes, sir, discuss